Ito guys, magre-repair tayo ng paa ng lamisa at saka pati lamisa mismo. Kaya guys, yan. Ang gagawin natin yun, alambre na guys. Oh. Yan guys. Yan, alambre na guys. Pinalian na lang ng alambre. Ngayon, ang mangyari nito guys, lapit muna natin yung pinaka-lamisa bago tayo mag-repair guys. Yun guys, oh, tinalas muna natin yung ibabaw, yung pinaka ano ng lamisa. Yan guys, tapos ito na, ni-repair na natin. Yan, ito guys, oh, yan, rebix na lang yan, mamaya sprayan na lang natin. Yan guys, buo na. Oh, yan guys, kasi hindi pwede welding guys, manipis yung lata. Yan guys, yan. At puputulan na lang natin yung paa kasi parang napupulok na. Yan. Tapos konting pintura lang guys. Yan. Igagray natin ngayon yan. Guys, ayusin natin at pinakapitin natin guys yung ating ni-repair na lamisa guys. Yan guys. Yan guys, yan ang na-repair nating pilay-pilay kanina guys. Okay na, parang bago na naman ulit. Yan guys. Yan guys, kanina pilay-pilay yan. Yan. Pinutulan pa natin ng paa. Okay guys.